তবে না সাং দেবি না মুই তোতে কানা দেমি চার বাজলা না মোর মা কইছে গো এ বাবু শ্যাম খেই আনি রে বলে মুই ফকট নে ভাত নে খেলা মা কানা দিলে খাসু মোর মা কে 50 86 আচ্ছা যাবি তোর গুয়া গজ গজ রুপি দেলা বল চন্দন গছ ওরে কথা ছেড়ু চুলে তোর মা গছ নে সে কে মোর মা ছাড়বা কে মোর মা কে মানছে গো আচ্ছা আরে এটা কর যে পয়সা পত্র কথা বার্তা হিচো কেনতি জি পয়সা বলে হাতে জিবি লমে দো ছরে বাবু कैसे কাকে না কহবু 3500 পটেছে हे भीतर मते के दे देबो টঙ্গা ওরে সদন 250 के ने पोसे गो কেতে দেবি ক 3500 पटे छु बेले नोट 3000 मोय नेबी आर चिलोटे 500 तीन हो बोले आहा ई मेहनत करे मुर्गी और फकीर खाए अंडा मेहनत मुई करमे और अंडा तू देबू बोल কথা जे तोर के मैं मतबा শোনো বাবু বল হি পাশে যাও মনে বুঝি করে টিকে দবিয়া जे केन के गाड़ी ती जो কানা রাখিছো स्कूटी আছে আর বুলেট এ জানা আছে বুলেট গো नहीं बुलेट चले जाऊं नहीं जो रास्ता ठीक नहीं स्कूटी धर मुस्कुटी मुस्कुटी भाग मो ই চন্দন মাখিলে গোরা হই জীব কি তুলসী নাইলে বাছ চটিব কি এত সজাহু কাঁদি কি মনে পড়ে রাধা মাই কি কালিয়া রে মনে পড়ে রাধা মাই কি চন্দন মাখিলে গোরা হই জীব কি তুলসী নাইলে বাছ চটিব কি এতে সজাহু কাহিকি মনে পড়ে রাধা মাই কি কালিয়া রে মনে পড়ে রাধা মাই তুম মনে থিলা যেবে এতে চরধা কাইকি ছাড়িল আছি গোপরে রাধা মনে থিলা যেবে এতে চরধা কাইকি ছাড়িল আছি গোপরে রাধা দেহ পাট লুগা পিন্ধি মথারে কন্দিকা বান্ধি পথে বাটা জানো কাহিকি মনে পড়ে রাধা মাই কালিয়া রে মনে পড়ে রাধা মাই कलार समा रखी आज्ञा केते टंका दे छन मा बेंजरन सुकलिया रखी था ओलम दे कबार और एक बार हां चल जी मां राधार घर रेडी हो बोले हमें किनी सुना ना हम टूर बारी कल नाइटी ते लगा चल जी मां देखी करी दादा को जीवाटा को तो नामुर के रेडी हेलो हां रेडी है ना रोगो मुई सना सुना के माक्सी को हाय बाहर कर दे जे राधा इमाई तो दुती का तपर चलिले आ
আগই চন্দ্রচেনাপুরে প্রবেশ হেলে ইমাই তা চাচু ননন্দ নাহান্তির সঙ্গে ইমা তা চাচু ননন্দ নাহান্তির সঙ্গে আর রাধাকু বেটিলে কাক যুগে মা দেখি রাধিকা চঞ্চল এ মা ধরি দুতি কর হোম কর নেই নিজ পুর সজনী মোহ কিনি মন্তে বিজে কর मारे भकरा बड़ा दिन पर भेटा क्या बड़ा दिन बोलतो देखो तो तुमको नहीं देखी थी जे मोर छाती धक 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 धड़की जो थिला केनता रे ओनी यार मुई हाथ तुम्हार घर के आछे मगर तुम्हारा रे केनता केनता बुई ये मामर गुलगुला কথা নেই कहलो या कहां हुस করে উঠলে আর সব পলে চলে গেল ए हजार काम पोला सेरी बना বলে শীত বের মারি বসলা কিনি গো আর ঈশ্বরা বনর ছড়িয়াতি বাজুছে মান্দলরে মকর মকর বৌল ই তুমি এতকি রাতি কেনতা ঢঙ্গে আইল সত কহ গো এ শুনে শুনা রে এতকি রাতি কেনতা ঢঙ্গে আইল আরে সারা বড় ছড়িয়াতি ছড়িয়াতি বাজুছে মান্দলরে মকর মকর মর বৌল ये तुम्हें केंता ढंगे आइलो ए सुना सुना रे की राती केंता ढंगे आइलो यहाँ देखा तुम्हार कथा बाबू थिली मुई आई बोली तुम्हार बाटे चाहिए थिले मुई यहाँ देखा तुम्हार कथा बाबू थिली मुई आई बोली तुम्हार बाटे चाहिए थिले मुई आसना तेलो सुनारे एतकी राती केंता ढंगे आइलो केतेबेले मलकी जीवा काणा हेबा एटा काई किछि गारंटी नै ना देखो तो हुलहुलिया पवन मारी आसुछि जी ई मारे इटा केंता हेरा किछि नै हवा डोरा डोरी नै खाली मौसम टिके बिगड़ी चा हुलहुलिया दुकान टिके मारबो ठीक है आकाश बाहिनी टिके पड़ी जेता इछन जदी आकाश बाहिनी टिके पड़ी जा तालुती सजनी सजनी बोली किए डाक देला होय हो राती रवेला मोर मकर होय हो राती रवेला खुलबु चाला मेरे घर के कोना किए रे तू
লাগিথাই আজি তো প্রথম থর মোর মকর আজি তো প্রথম থর আর হুলহুলিয়া পবন দেখ বহি গলারে রসালি কষিও এলা মোর মকর রসালি কষিও এলা নমস্কার নমস্কার देखो तो हेते कि आज नहीं काली नहीं ननिर दादा नमस्कार एते राती तुम आम घर को आसी तुमको देखा कि मते भारी डर डर लागु छिलो মা কারাকে ডর থরে মগর সাঙ্গ সাথী কে বলে কাজ ডর লাগছে কি পুতা সকাল সকাল রাতি যদি জেনে যদি ফোন গোটে করি গলা বলে কি না মরি বেল গলা সরি বেল গলা কে ওই নিচে ধক লাগছি धक नहीं लागसी के যে শুনো তো তুমি কিছু নেই কহব বলে গুটে কথা আমি কহমি বলছে রে মকর मते এ পুরা মনে তো ঠান্ডা না জামি জুটি পুতা ইমাই দুতি কা বইলা শুনল সহি আগই গুপতর কথায়ে কহুছি মুহি ইমাই মতে পেছি জন্তি নন্দ নন্দন ই তুম ঠারে তাঙ্কর বলিছি মনমা সে তো পুরুষ ভ্রমর ইয়া শুনল এ লিও এ চিনাগুড়ে চিনাগুড়ে শুনল सोचे हो गड़िया মনলা কইছি এ মা গড়িয়া বাবা ইমাই দুতি কা বইলা শুনল সহি আগই গুপতর কথায়ে কহুছি মুহি ইমাই মতে পেছি জন্তি নন্দ নন্দন के তোমার সে ভঞ্জা সে তোমার লিও গো লিও নেই জানো ई बड़मरिया হোয়া হোয়া क्या बोले ই তোমার ঠারে তাঙ্কর বলিছে মনমা সে তো পুরুষ ভ্রমর আগই কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গে বিহারি বরঙ্গে কেন कैसे गो মা अंता बोले ये ए बेशर्मी लेके कथा बार्ता नहीं है আগ হে কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গে গো বিহারি বরঙ্গে সজনী লো দেখো ও ভাগ্য দিলা তোর बेशर्मी वाला जुगियन लाज शरम नहीं थिलाटा जिन महते के लाज नहीं शरम नहीं इज्जत नहीं महत नहीं कपड़ा नहीं लता नहीं हेंता कथा ওই कह মুই তার সুকে যে হেলে নংলা হে ये तारो पर ওই কথা নাই লতা নাই नहीं नहीं मकरा संग बोली कर घर के ढोके दिल जो मैं काहे अन्याय कली कह ওই হো মকর এটা হেলে মুই কেমন ইয়া কোনি খারাপ কথা কইছে কইছে কেন? ইলা তার ঘর আছে দ্বার আছে জমিন আছে বাড়ি আছে কমিয়া পিলা গাড়ি আছে মোটর আছে ক্ষেত আছে খোলা আছে हमें तो भोके सुइछु नहीं के তার কিয়া মন কে থাকবো বলে ইয়ারে এটা ভোকে সুয়া কথা মুই নাই কইবা आम घर घर गाड़ी छे जे देशर लोग आसी करे प्रिय करू छन हे खो छत पियो छत लिया करू छत है ভাড়া দিथिबो लोग खेउ छन से दिन छानी दउ छन ए मजे दिन खाना से दिन रहे ना हां पिला घरे भी हेती आगो राधिका बोइले बाई के हेलु ए पाप चरित्र काहू सिकिलु देखो। এ কুমা কহলে কহলা বলবো নাই কহলে মুখ ফুলাবো जबर कथा कहू छे ভারতর গোটে সীমা সত কথা কହୁছে হটা কেনতা করে তোমার মান্যরে বনন যায় आरो हटा के कर पाप करता है ওয়ে গো পরর পিলা পরর টুকেলে কে ভগবান গুটে ছতে ছাতি তো हिंदी रे पदे लिखला गो दिल लगी गधी तो परी क्या चीज है बोलो बोला। हक पैसा देना पुता तो पचा पीना प्यार नहीं करना तो घुट घुट के क्यों বাবু मारना গো আরেকটা হনা আছে কুকরা মারবো गुंजा মনুষ করবো भंजा ধান কমাবো कौंजी মেহেদি আনবো और भांजर ये ना चाकड़ी चाड़ के ना चाड़ के ना चाकड़ी ना বাবু এন্তি নে করবো না। भारत का नक्शा एक है एक है शोरूम अलग अलग आगो श्री कृष्ण कंती मोर माने भणंजा আর তাঙ্কর নামে কহিলে পাউল যা যে তু ওটে বড় সিয়ানি এ মা ন জানি কোন হেই গো কহিতিবে পুনি ছুয়া লোক নাই জানি করে কহি भी देली ও হেলা পরে ई बेशर्मी के लाज लगवार কথা বুড়ি হইছে ধাঙ্গি হইছে কে চমকু ছে नगरी ने हमार के मुझे के लटसी के जाने बा लोग बुढ़ा बुढ़ी हेले भागवत गीता घरे घरे
पढ़ुचन मुक्ति पाइबा पई ई माहिती परा परा बोली कर इनर कथा सिने हेंती हेंता लोक माने मरी गले प्रेत ही जसन जणी छ प्रेत बेले काना प्रेत बेले आत्मा भटकती आत्मा केनता केनता लोक प्रेत हसन जणी छ जे सासु ससुर के कंदौथि से गुटे बह सही प्रेत ही जैसी जे मकरा प्रेत बोलु छ जे सास ससुर कंदो छ ने कोना बाजे ओए हो देखिला बुली उथिला जे फिर मोड़ फुटे दो तीन सुंदर प्रकार खोतिले ई जनता को जे लोकर कुट कपट कथा पानसी इनर कथा सेने करसी सेंता लोक प्रेत ही जैसन ई अजामन नने प्रेत ने है दूती ई प्रेत तो ने हेले भूत हले हम भूत हले हम ले मुई नत्र है आगो श्री कृष्ण अटंती मोर माने भणंजा ए देखो रे आ माने तांकर नामे कहि नै पाउल जे तू अटे बड़ सियानी ए मा न जाने कौन है गो कही थिवे पुड़ी दुती के गो तो मन ने करबु विचार एड़े बड़ कथाटे आउ दिने नै कहबो हला का कथा कहनी कोना गो तार तो घर के देखबो तो सरी गला कथा तार जमीन बाड़ी আছে এটা তুমি कहनी कहनी आधे ऐसा पचरा ई दिने छने जइछे एंती ने गो पिला घरे ई वर्ष कपा कपा 150 क्विंटल पहले ए 150 क्विंटल तो करो ब्लॉक जानसी रे बेटा एबे यार नया जिनिस गोटे पेइछि आर का जिनिस बंजोड़ा बंजोड़ा 7 क्विंटल 13 किलो लाज शरम लागु रे ओला जिज्ञे बंजोड़ा खाइबे परे ठीक अछि दुती जानी थारे तो के है लागु छे के पुता अरे हे पर पीरती विषम ओरे सती रजर एंती जन्म गुटे करता बेले लोकर पाखे पाखे थितन या राजा ठाटे बोलू चार झाड़ू से का कहने वाला नहीं ये करवा वाला नहीं आगो हे पर प्रीति करी अहल्या सुंदरी से गौतम नरी से तो होइला रही पाषाण से तो होइला रही पाषाण दुती जानी थारे पर पीरती विषम वृंदावती में से महासती जलंधर अटे ता निज पति रे मोर जानी खादती तार तो केबे नहीं है मरण तार तो केबे नहीं है मरण दुती जानी थारे पर पीरती विषम वृंदावतीर स्वामी हेले जलंधर अच्छा जलंधर दानव अन्य अत्याचार 33 कोटी देवता मंडली ऋषि मुनि तपस्वी कहा को से सम्मान ले करते तो दिने नारद महर्षि जलंधर के कहले जे बाबूरे तो ठाकरे बल बुद्धि शक्ति घर द्वार सब अच्छे किंतु मन रखिता गोटे जिनिस तोरती नाइ नवे खाना नेनो आर्गन 5 गाड़ी टिनी न एटे एटा ने पार्वती परी सुंदरी स्त्री तोर पाखरे नहीं ना वृंदावती स्वामी शुणी कर जलंधर आश्चर्य गला पार्वती काना मोर स्त्री एते सुंदर पार्वती को हरण करबा पई कैलाशपुर के जाई छी
ସାମାନ୍ୟ ଦାନବ। ଆଚ୍ଛା ରେଡି ହୋ ତ ମହାଦେବ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ। ହଁ ହଁ ଆଗ ପାର୍ବତୀ ପତି ପ୍ରଭୁ ପଞ୍ଚାନନ ପତ୍ର ସଙ୍ଗେ ଦିନେ କଲେ ତରଣରେ ମା କଲେ ତରଣ। ଜଳନ୍ଧରকে ମାରିଦେବି ବୋଇଲେ ମହାଦେବ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଲେ। ଧରିଲେ ମହାଦେବ ମାରି ନେଇ ପାରୁଛନ୍ ଜଳଧରକେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ। ମହାଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ହଉଥଇ କି ଜଳନ୍ଧରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ହଉଥି କାହା କିଏ କାହାଠାରୁ କମ ନାଇଁ ନ ଦେଖ ତ। ଦୁଇ କେ ଦୁଇ ନେଇ ମରୁଥି କିଏ ନେଇ ମରୁଥାଇ। ନେଇ ମରୁଥି পরে মতে জন্য আগর নু দুই দুই তিন দিন নু যদি ফোন ফোনা লগাই দি থিতে পুরা দুই কে দি জীবন উড়াই দি থিতি এ মা তুমি জলন্ধরকে তুমি মারব। মার বেলে কাকে মারি নি মার বেলে কাকে নেই যার পাদ তলে 33 কোটি দেবতা খটু থিলে তাহলে জলন মুই নে পারা বুয়া কে কাঁ হেলা যে দুই লোকর মৃত্যু নেই হইতে জানিছ। কা হেলা জি না নমঃ না কানন আর সতীত্ব বলরে দুহে বলিয়ার। আচ্ছা সতীত্ব বলরে দুহে বলিয়ার। পার্থ কেবে নেই খেলা মরণ। নে মরি পার্থ কেবে নেই খেলা মরণ। দেখি জানি থারে বড় প্রিয় पार्वती सती थिले बोली करी महादेवंकर किछि उणा नहीं। माँ वृंदावती सती थिले बोली कर जलंधर के मध्य महादेव मारी नहीं पारे। अच्छा अच्छा तुम्हें हे पिलार कथा कहि आसी हे पिला केनता पिला जे तुम्हें नहीं जानी। এ মা ছি, গো ছি, 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 হে ছি। পিলাকে যে যদি তুসি দবা তুই কালকে সকালে কাঁতি থাইনে না ছি गो হয় গো মুরমা ভগবান তাহাকে লেজ গুটি নি দি আর সিং দুইটা নি দি নহলে? নেলে পিলা গোবর হবুছে গোবর গোবর এ মাহে খরসি হগুছে বলাকে গলা বর্ষ আমার টিকে ধান কমি গলা। माने पिला হ হে পিলাকে নে নিয়ে 8 দিন আমার খেতে হগে দেনি যে বর্ষ ধান বলবকে তার মা 22 তারিখ গোলা মাসের 22 তারিখ ধান কাটি সমলা যে ডুলি নু নে বাহারি हे পারবা पिला काकाड़ा कले तुम्हें जानी छ के কাকানা आगो एणे कपटी हमर कपट कले जलंधर बेश निजे खइले वृंदावती हरिले। जलंधर स्त्री वृंदावती सती थिबार पर्यंत ताको किहे मारि ने पारन। भगवान विष्णु दुईटा अवतार धारण कले। गोटे अवतारे जलंधर संगे युद्ध करुछन आ गोटे अवतार रे जलंधर रूप धारण करी करता स्त्री वृंदावती संगे रमण कला। आग सती भ्रष्ट हैला तार पति प्राण गला। सती भ्रष्ट हैला तार पति प्राण गला। इटा पर पीर तीर गुण पर पीर तीर गुण गाड़ी थारे पर पीर तीर कथा मत नहीं कहबा। हेते दिन अपेक्षा कला पर आज आमे डुडुका के आसी डुडुका डुडुका इता के तार पुत्रा डुडुका एबे यार कहू छी तल के डुडुका का बोलसे जे डुडुका ने राखे ई मां भोरी तुम ठार कहीं शिक्षा पावे रे अला जुज्ञान ए पो खाई जी खाई केनता केनता कथा कहि आसी छे देखनु ए इता धन लाग तो गो ये मुई पो खाई जी खाई আর তুমি नहीं सेना ए ते भी पो खाई ते भी जी खाई ए आलू खाई ए बैगन खाई ए भजा खाई ए कुबी खाई ए बुंदा खाई ए मूला खाई ए
যাচ্ছে এই ভাই খাই মুই রে কা কাজে চালো রে বলছিস না ই ভাই খাইর কথা জিয়ে ধরবা সেই নরককে ଯିବା জানিছ গো পিলা দেখলু মোর কথা এই সংসারে কলি যুগে যে ধরলা বলে ভাত বলি গরসে খাবা আপনি বলি খুতেই করছি বা মামা উসি গো মোর কথা ঘেন তীরে নাই দেব মন গোমা নাই দেব মন ଯିଏ ଯଦି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଥାଇକରି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଅଳ୍ପ କାଲକେ ବିଧବା ହେଇକରି ହେବା কেন হো কি হমুই তো নে হবার তাল ହେବୁ নে ହେବୁ কেতেটা করিছু নে পুতা তিনটা এ বুয়া দেখো ভাই খাই তিনটা। 7 জন্ম পর্যন্ত ଗୋଟେ ନାରୀ ବିଧବା ହେଇକରି ହେସି ଜାଣିଛ ଯିଏ ଯଦି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିକରି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ তাল গুড়াকে ঠেসি দেবার ମା ମାଉସୀକୁ କରଛୁ ହାର ଛନକ ସୁଖ ଲାଗି ନାଇଁ ହେବ କାତର ମା ନାଇଁ ହେବ କାତର ଇଟା ଭାବିଲେ କିଛେ ବିପିନ ইটা ভাবিলে কিছে বিপিন দুতি চারি থারে পর পিরতি বিষম আমার গাঁথি আসিকে আউ দিনে কাহা ঘরকে হেন্তা কথা কহি নাই যাব মধা পেটে মারি দেমে যে করুথিব নাই দুতি মুখে ন মারে লাজ ই মনুষ করা বিলাজ क्या साथ नहीं थी बजे के और का नहीं ना দুতি মুখে ন মারে লাজ ফেরি যা কহুছি আজ বাবা গো তুমি কেতে শুইছ পলারে এ দুতি কহু তুই অনীতি পলারে এ দুতি কহু তুই অনীতি মান্যরে বড় যা সে নদসুত দুতি মুখে ন মারে লাজ ফেরি যা কহুছি আজ দুতি মুখে ন পিতা নন্দ রাজা হেবে বড় মান্যরে সে বড় ভ্রাত তাঙ্ক পিতা নন্দ রাজা হেবে বড় মান্যরে সে বড় ভ্রাত নাই বড় যার তীরতি কাহিবা মুখে ন
পতি থাউ যিয়ে করে অন্য পতি নাহি তার ভাল গতি পতি থাউ যিয়ে করে অন্য পতি নাহি তার ভাল গতি সখা সিঁদুরকু কলঙ্ক লাগিব সখা সিঁদুরকু কলঙ্ক লাগিব ন সহিবে সেহি ধরম রাজ দুটি মুখে নমারে লাজ আগ ফেরি যা কহুচি আজ দুটি মুখে নমারে লাজ বসিছিলে শুয়া সারি সে ডালে বসিছিলে শুয়া সারি শুয়াটির নাম মোহন সুন্দর শুয়াটির নাম মোহন সুন্দর সারিটি নাম কস্তুরী সে ডালে বসিছিলে শুয়া সারি সে ডালে বসিছিলে শুয়া সারি से पिला के कहब जे पिला जदि मते भल पाइसन मोर घर के नीचे आसे केड़े ताकत वाला जे छने देखू তোমার লাগি তো গো সজনী পিলা রাধা 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 হে মোর রাধা 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 শুইছিলে রাধা রাধা বসিছিলে রাধা রাধা যেতেবেলে পারলে সেতেবেলে রাধা घर में जे ए मां ए जो 12 बजे কথা हे बोली ना बसी थिला गो हमें बुल बुला दिन आरे ठीक है डालो चाष करछु खेत आरे दिमाग वाला के भूस कर उठला आरे छक लगे ठीक बुल के थबा लागे बुल और लेन के अंता गोला आरे সূত্র আছে এক ঠিকানা করছু রে বলাই এ ভাইটা মোর রাধা মায়ের বেনি के সূত্র আছে বলিছে ए बुइलर लंच के ए ना जे देखले बुल और लेन সে সব রাধা, বেলে রাধা, খালি রাধা হচ্ছে। রাধা 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 एंती केते सुखी गला ना রাধা বলছ जो हेंताले कहब जे तुमर माई घर के तुमे निजे जीव আচ্ছা ঘর কে ডকৌছ हां দরবার লোক বজাই দবা केनता बदमाश पिला जे तमे चिनी বাবা छ आरे गोटे कथा कह हां चारिटा दिगरे 16टा ताला देथिबे এ মা दुई दुईटा जोगल 8टा जोगल मते जोगी कर रहबे মারি দেবে না से पिला यदि खुली करे आसबे हां 16टा ताला के गोटे चाबी रे खुली करे आसबे मोर घर के प्रवेश ओ ताला चाबी खुलबे के हां खुली करी एबे बोला के मुई सीत के डरी जीव सुनी ना जो से पिला के कथा ই মাই দুতি কা বইলে যাউছি মুহি আগো মোবাইল ছনি মানিল নাহি इमा सुनी राथी कान देले उत्तरम উত্তর গুটে বি দবার কথা मातर जैतिले भी भली थी राजे अरे गला बाटे तते मारुहा पर मा खिचबे बुढ़ा होनार ই মা দুতি পর বেচ কৃষ্ণ পাছর যে आहा दक्षिण जो सदा सुत आग पचारंती सही की बोइले राई सजनी गो हेडी तू कहबन भाई की दुती सजनी मोर माई कहाँ भइले गो दुती ইটা মারো বলি ই মারো কালিকে পিলারে এ বাবু গো ই মোর জীবন ই বাদি যাউছে পিলারে এ মা গো ए तोर माने ये लेटरिन जैछन বুয়া মতে বাসি বসা শিখে দেবা तोर बा के এ লোক বাক लोको बाको भी गले ना ইটা কথা বলি ই কথা কলা নকে পিলারে ও कहाँ करथुल गो धन एटा কান্দু থেনি कांदो थिलो ए कांदो थिलो बेले तमर आखिर पेन के गला এটা বেড়া বাড়ি লোকে तो बड़ा लोग ढोल এটা बजा হুলিয়া পবন মারুছে ঠন্ডাতি দেহর পেন নে বাহার বানা তোর আখি পেন বাহারবা বলে এটা দবড়ি দিছি बोले तमर पेट भीतर बरफ ही जैछे हेटा बरफ ने बोलत रे बेड़ी हेटा पोतरी बीमार बलस नहीं नहीं दुती गो
আগ কি খবর দেই অছি କିଛି ଖବର ନାଇଁ ଦେବାର ସିଧା କହିଲା কি খবর দেই অছি মতে শুনা গুরিল কহল দুতি চতুরি কি খবর দেই অছি কি খবর দেই অছি মতে শুনা গুরিল কহল দুতি চতুরি ল সংগাত কহল দুতি চতুরি হই কি সংগাত ତୁମର ମାଇ ଘର ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିନି ଯେ ପିଲା କେତେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କରି ଗୁଆନି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ବୋଲଦେଲା আর তমকু ডাইরেক্ট কহলা যে সে পিলাকে কহিদব যে আমার ঘরকে আসবে দুতি গো আমি চারিদিকে 16টা তালা মারিছু 8টা জগাল অছ 16টা তালাকে পিলা যদি গুটে চাবি না খুলবে বলে এন্তা বি হইছে তুমি বস তুমি বলে এন্তা বি হইছে বল বুঝি পারলা আর আপন কে ভেজিছ নেই কে গো আহা দুতি মুখ শুনি পিতবাস বলন্তি নিজে জীবি রাধা পাশ টিকা চলিলে নিজ চদন মোর কানু নিজ চদন কুঞ্জ দ্বারে গমিলে নারায়ণ